केले अजून काय तुम्ही खंयच लक्ष दिना न्ही हे बाबतीन कितें सांगू शकता तुम्ही जर आता वता आसतना त्या वाटेन जर पळयत जाल्यार काँग्रेसीन तो मोर्चा व्हरच्या पयलीं पावस पडला त्या कारणान डांबर जायना सो सकाळींच आमी कॉन्क्रिटींग स्टार्ट केलेलें म्हणजे एक दीस पयलीं एका प्रिपेर करचें पडटा एक दीस पयलीं सगळें मटेरियल डम केलें आनी कालच्यान ऑलरेडी कॉन्क्रीट घालून स्टार्ट केलें आमी फक्त पावसान तो रोड म्हणजे डांबर तो पिड्ड्यार जावचो न्ही म्हणून सो ताका लागून आमी ऑलरेडी म्हणजे आमकां सांगपाची गरज ना आमी ऑलरेडी वी आर रिस्पॉन्सिबल आमची पंचायत सालिगांव पंचायत तेय काम करता डेप्युटी सरपंच उत्कर्शा ते जाल्यार अक्षरशा सायडीर उबे रावन हे कंटिन्युअसली थंय काम करीत आसा तो पंचायत स्टाफ म्हाज्या ऑफिसांतलो स्टाफ तो उबे रावन मॉनिटर करता आमचे PI पयलींचे आशिल्ले माजीक आतां मिलीन आयिल्लो आसा तो तेजो स्टाफ घालून म्हणजे लोकांक त्रास जावचे न्ही म्हणून हे कंटिन्युअसली सगळे एकठांय येवन युनायटेडली आमकां खरेंच आमी रिस्पॉन्सिबल पीपल आनी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन आमी हें काम करीत आसा कॉन्क्रिटींग ऑलरेडी स्टार्ट जाला फुडलो तो स्ट्रेच जालो कॉन्क्रीट काबार जातकूच आमी थंयच्यान फुडलो एंटायर स्ट्रेच आसा अप टू टेम्पल आमी थंय पेवर्स घालता तो पेवर्स घातले जाल्यार पावस म्हणजे येवं कितें येवं कांय ना कित्याक लास्ट टायम आमकां पावसान त्रास जाताले आमी पेवर्स घातले अरावंड 2000 स्क्वेअर मिटर पेवर्स आमी ऑलरेडी आतां स्टार्ट करतले सो म्हजे दिसपान एक 2-3 दिसां भितर हे मेजर जो स्ट्रेच आसा जो वुड्स कॉन्व्हेंट स्कूल थंय आसा ते भुरग्यांक त्रास जावचे न्ही तेंच्या पॅरंट्सांक त्रास जावचे न्ही ताका लागून प्रायोरिटीन आमी हो पयली रोड घेतला थंयच्यान फुडें कंटिन्यू पेवर्स घालतले आनी ते टेम्पररी सोल्युशन असतले काय हे परमनंट ओनली फॉर मनसून म्हणजे मनसुनाक लोकांक त्रास जावचे न्ही म्हणून मागीर वन्स मनसून इज ओवर थंय प्रॉपर हॉट मिक्सिंग जातलो पूण सिमेंट जर घातलें जाल्यार ते म्हाका दिसता 2-3 म्हयने ते सिमेंटाक कॉन्क्रीट ते सिमेंट म्हणल्यार कॉन्क्रीट ते पयलो आसलो कॉन्क्रीट मिक्सर येवन थंय कंटिन्युअसली ते भरी जाता तो आमचो एकूच हेतू आसा की लोकांक त्रास जावचे न्ही ताका लागून कॉन्क्रीट घालून आतां आमी 1-2-3 म्हयन्यान लागून तो टेम्पररी सोल्युशन काडिल्लें आसा काँग्रेसवाले जो आरोप पार्टी सो ताका लागून तेंच्यांनी आवाज करपाकूच जाय सो आमी रुलिंगान आसा सो आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता सो ताका लागून आमी जें काम करूंक जाय अपरता परता आमचे आनी एक सांगीत आसा गजाल की जर उदक लायट आनी जो रस्तो जो आसा इशू जर सॉर्ट आउट करतले इम्पॉर्टंटली उदकाचो आनी लायटीचो जो त्या सायडीन रेस म्हाका सिल्ला भागानूय आसा आनी ह्या सायडीन सालिगांव सांगोळला ह्याय भागाक लागता पिलेन भागाक मेजर तो हे लागता कित्याक लागून 15 MLD प्लांट येवपाचो गरजेचो आसा आनी 15 MLD प्लांट आयलो म्हणून जायना ताची पायपलायन आहा ती गांवांत सगळ्याक पावोंक जाय OHR टँक आसा ज्यो टाकयो उदकाच्यो आसा सगळ्या कडेन उदक पावोवपाक जाय ते जर करतलो जाल्यार पायपलायन लेईंग ऑफ पायपलायन इम्पॉर्टंट सामकें फक्त आमी सकाळीं हांव आनी आमचे ZP त्या वाठारांतल्यान येताले जे सबस्टेशनाचे टावर्स आसा ते वायरी ऑलरेडी ओडून तेंच्यांनी चालू करून ऑलमोस्ट 15 क्रॉस जालेले आसा सो म्हाका दिसता हे सगळो फायदो आसा फुडें सगळो आमच्या गांवांक आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीक आमच्या नेबरींग कन्स्टिट्युएन्सीक आमकां सगळ्यांक जातलो सो ताका लागून जे म्हणजे जर कितें काम करतलो थोडेशे त्रास जाता वापरते परतून म्हणटा पूण आमी जाता इतले म्हणजे उपाय आतां दामण ना जाल्यार कॉन्क्रीट घालून सो कितें तरी उपाय करून आमकां हे केलो तुमी मुद्दम वता आसतना जर पळय जाल्यार त्या स्ट्रेचांच्यान जर तुमी गेले जाल्यार तुमकां दिसूंक येतलें की तो स्ट्रेच आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन ते कॉन्क्रिटींग चालू आसा पेवर्स आसा ते परत फुटतले म्हणजे आनी थोडे उरला पेवर्स आसा न्ही ते आमचे कडेन क्वॉन्टिटी आसा पेवर्स एक असो हे आसा की घातलो जाल्यार आमकां आनीक खंय सुद्दां फुडें मागीर घालपाक जाय जाल्यार घालपाक मेळटा सो मागीर पावस सगळोच काडून ते प्रॉपर मिक्सिंग रोड करता सो थंय आतां आमी प्लॅन केलेलें आसा की पार्किंग रोडाक जाता म्हणजे 2 व्हडल्यो पार्किंग ऑलरेडी केलेल्यो आसा अंडर टुरिजम ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टर तांणी इनिशिएटीव घेवन ती सायडीचो जो तांकां वाठार पडटा हांगा प्रॉपर पार्किंग केलेली आसा सो म्हाजी रिक्वेस्ट आसा लोकां कडेन की थंय लायनीन शॉपां आसा शॉपां असल्या कारणान लोक थंय येता पूण जर तेंच्यांनी प्रॉपर पार्किंग आसा थंय पार्किंग केली जाल्यार म्हाका दिसता लोक जे कम्युटर्स त्या वाटेर आसा सेकंड कितें जाला जो एलिवेटेड कॉरिडोर आसा एलिवेटेड कॉरिडोराचें काम असल्या कारणान सगळें ट्रॅफिक आसा ते चोगम रोडा वयल्यान डायवर्ट जाता आमचे सांगोळ्याचे सुद्दां भितरले रोड थंय सुद्दां तुमी पळयत जाल्यार ते सुद्दां रूट सगळे ह्या दिसांनी जॅम आसता सो म्हाका दिसता आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोडी घेवंक जाय पार्किंग लोकांनी करनासतना वी शूड बी रिस्पॉन्सिबल आनी ते पार्किंग म्हणजे खंय केलां प्रोविजन ते पार्किंग जर केली जाल्यार म्हाका दिसता मेजर जो इशू आसा तो सुटावो जातलो तुमकां दिसना की तांकां जे शॉपकिपर आहा तांकां कितें डायरेक्शन दिवचें म्हणून की तांकां ऑलरेडी आपूण तेंच्यांनी ऑलरेडी मिटींग जाता पूण ते कितें म्हणटा की जर कोण कस्टमर आयलो आनी तेंच्यांनी गाडी पार्क केली जाल्यार आमी म्हणजे आमकां कितें खबर म्हणजे गाडी पार्क करून खंयच्या शॉपान वता कितें आमी 1-2 ऑलरेडी सिरीज ऑफ मिटींग तेंचे कडेन जाल्ल्यो आतां आनी लास्ट इयर म्हणजे हे करच्या पयलीं आमी थंय तेंचे कडेन मिटींग घेतलेल्यो आसलेल्यो तेंचे ते म्हणटा की मागीर सेकंडान ऑप्शन कितें जातलें की ट्रॅफीक पुलीस येवन तांकां फायन मारपाक चालू करचें पडटलें ते जातकूच नाल्यार आनी एक तिसरो इशू जालो जातलो
तर ताका लागून म्हाका दिसता रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन लोकांनी आपणूच जर पार्किंग जे प्रोविजन केलेलें आसा ते पार्क करीत जाल्यार म्हाका दिसता तुमी म्हटलं तो मेजर इश्यू जो आसा तो सुटावो जातलो.